रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी बरोज बुध हम बात करेंगे इमरान खान इन एक्शन, कैसे फजलुर रहमान जो है वो जद में आ गए हैं, इसकी तफसील को जानेंगे और आपको बताऊंगा कि सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट पर जो सदारती रेफरेंस था सुप्रीम कोर्ट में, आज उसकी समात में क्या हुआ उसको भी हम जानेंगे और आपको बताऊंगा इस वक्त शहर इक्तदार में ताजा तरीन सूरत हाल क्या है और कैसे सरकारी मुलाजमीन अपोजिशन के हत्थे चढ़ गए हैं। इसको भी हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके कुछ सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शहर इक्तदार में जारी ताजा तरीन सूरत हाल की। हमने सुबह के वीलॉग में भी ये बात डिस्कस की थी कि कैसे जो है वो आज सरकारी मुलाजमीन ने वहां पे एहतजाज का प्लान बना रखा था और उनके कुछ मुतालबात थे जिनमें लेडी हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं और पेंशन और इससे रिलेटेड जो है वो तनख्वाहों से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड मामलात को देखना था। लेकिन कोई अकल का मारा इनको ये समझाए कि ये तो सवाबदीदी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, सूबाई हुकूमत की है, ना कि ये वफाकी हुकूमत की है। आप जाके इस्लामाबाद बैठ गए हैं, विफाकी हुकूमत के सामने आप एहतजाज कर रहे हैं, जबकि ये जो सवाबदीद है, ये जो हक है, ये जो इस्तेकाक है वो सूबाई हुकूमत का है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और फिरदौस आशिक अवान इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उन्होंने बताया कि सरकारी मुलाजमीन को अब जो है वो अपोजिशन के हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए, जिस तरह की सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है। और करंट अभी भी जिस वक्त हम ये वीलॉग बना रहे हैं उस वक्त भी वहां पे आंसू गैस और शेलिंग हो रही है और मुलाजमीन जो है वो इश्तियाल अंगेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है वहां पे ऐसी हसास अमारात हैं और ऐसी सेंसिटिव जो है वो एरिया है रेड जोन का। अगर वहां पे आप ऐसी सूरत हाल क्रिएट करेंगे तो दुनिया भर में पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा, जबकि पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त एहतजाज की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और शेल की जरूरत पड़ रही है। मरियम नवाज की जानिब से एक बयान आता है और वो जो है सरकारी मुलाजमीन को मजीद इश्तियाल दिलाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि हम हर लिहाज से न सिर्फ उनके साथ हैं बल्कि इस हुकूमत के खिलाफ हैं और इस हुकूमत ने जो है वो सरकारी मुलाजमीन के साथ इंतहाई जो है वो ज्यादती की है। मेरे ख्याल में ये जलती पर तेल का काम करने वाली बात है इस वक्त, जबकि एहतजाज जारी है और वहां पे ऐसी सूरत हाल है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कोई तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए, ना कि आप ऐसा इश्तियाल पैदा करें जिससे जो है वो बदअमनी जो है वो क्रिएट हो। फिरदौस आशिक अवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया कि अपोजिशन जो है वो उसके अपने मकासद हैं, एक खास वो मकसद के लिए जो है उन्होंने तहरीक लॉन्च कर रखी है पीडीएम की सूरत में, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सूरत में, और अब उसको वो इस एहतजाज के साथ जम करना चाहते हैं। और सरकारी मुलाजमीन में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके हत्थे ऑलरेडी जो है वो चढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं आज की समात के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर समात हुई है। सेनेट इंतखाबात क्या ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए या फिर सीक्रेट बैलेट के जरिए होने चाहिए? हुकूमत ये चाहती है कि अब ये जो है ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए ताकि शफाफियत लाई जा सके, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके और पहले की तरह जैसे लोग बिकते थे और जैसे एक एक सेनेट के इलेक्शन का वोट जो है वो करोड़ों रुपए में खरीदा जाता था। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जो चल के कैसे जो है वो कितनी बोली इनकी लगी है और खासतौर पर बलूचिस्तान असेंबली में क्या सूरत हाल रही है उसको भी हम देखेंगे। आज मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस एजाजुल हसन है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये रिमार्क्स है कि 1973 में जब ये आइन बनाया जा रहा था, जब उस वक्त लॉज बनाए जा रहे थे, तो किसी ने ये सोचा भी ना होगा कि इस तरह जो है वो ऐवान बाला के इलेक्शन में सेनेटर्स को जो है वो खरीदा जाएगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो अराकीन है उनको खरीदा जाएगा कि नोटों की एक बोरियां भर के या बैग भर के आप लोग ले आएंगे और दूसरों को आप खरीदने की और इस मुकद्दस अमानत को आप दागदार करेंगे। ये सूरत हाल अगर इसी तरह जारी रही तो यकीनन ये इसके नतायज जो है वो इंतहाई भयानक होंगे। इसकी समात में आपको बता दूं कल तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। कल जो भी सूरत हाल होगी उस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। अब हम आ जाते हैं इमरान खान कैसे आज एक्शन में नजर आए और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान इसकी जद में आए। फजलुर रहमान उन्होंने कहा कि हर एक शख्स ही कोशिश कर रहा है इस वक्त ये है सीक्रेट बैलेट, खास तौर पर अपोजिशन चाहती है कि सीक्रेट बैलेट के जरिए ये इलेक्शन हो और इसमें वो अपने मनमानी चीजें जो है वो खरीद सके, वोट खरीद सके। बलूचिस्तान असेंबली में 50 से 70 करोड़ रुपए में आज वजीर आजम की जानिब से यह बताया गया
کہ ایک سینیٹر کا ووٹ جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے، اور بلوچستان میں سب کو پتا ہے کہ کس کا انفلوئنس ہے، کس کے اثر و رسوخ ہے، اور وہ ہے JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا۔ اور مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے باقی لوگوں سے زیادہ تیز کھلاڑی نظر آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اندر خانے ایسی گیم چلائی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ووٹس کو خریدنے میں اور ووٹس کی پرچیزنگ میں وہ سب سے آگے نظر آئے۔ یقیناً یہ ڈیوٹی بھی ان کی نواز شریف کی جانب سے، مریم نواز کی جانب سے لگائی گئی ہوگی۔ جس طرح وہ ڈمی سربراہ PDM کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بنے ہیں، اس کے بعد سے صورتحال ایسی نظر آتی ہے کہ فضل الرحمان ایک استعمال ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر ان مقاصد میں کہ کسی طرح اداروں کو پریشرائز کیا جائے، کسی طرح معزز عدالتوں کو پریشرائز کیا جائے، جو ان پر کرپشن کے اور باقی کیسز چل رہے ہیں، ایسڈ بیانڈ مینز کے کیسز چل رہے ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، نیب کو جو ہے وہ دباؤ میں لایا جا سکے۔ لیکن اس حوالے سے وفاقی حکومت اور باقی ادارے مکمل طور پر فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اب کس طرف حالات کو انہوں نے لے کے جانا ہے۔ میرے خیال میں جو غلطی جنرل پرویز مشرف نے 2003 میں کی تھی، اور ان کو NRO دیا تھا، جو ریلیف دیا تھا، جو آرڈیننس جاری کیا تھا نیشنل انٹرسٹ میں، قومی انٹرسٹ میں، اب عمران خان وہ آپشن یوز کرنے کے چکر میں نہیں ہے، اور کسی صورت بھی اب انہوں نے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً یہ قوم انہیں بھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ لوگ جنہوں نے انہیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس کا احتساب کریں، اور وہ اس نظام میں، اس سارے سسٹم میں ایک شفافیت لے کے آئیں، اور کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے چلیں تاکہ قوم کا اعتماد مزید بحال ہو۔ اور اس حوالے سے اپوزیشن ان کے راہ میں جو روڑے اٹکا رہی ہے، اور خاص طور پر جو بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری کی جانب سے، جس طرح ہم نے ساری ویڈیوز ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ویڈیو سامنے آتی ہیں، اور نوٹوں کے بیگز جو ہے وہ سینیٹرز کو پیش کیے جا رہے ہیں، وہ ایکسپٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ یہ سلسلہ نہ رکنے کا ایک نام لیتا ہے اور چلتا رہتا ہے، اور آخر کار یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچتا ہے۔ اب سپریم کورٹ میرے خیال میں ان کو اب جو ہے وہ جلد ہی اس کے ڈیسیجنز آئیں گے۔ جس طرح کی سماعت اس پہ جاری ہے، اور کل تک سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جب بھی میں آپ کو کورٹ سے ریلیٹڈ ایک اہم بات بتا دوں، جب بھی کسی کیس کی ہیئرنگز جو ہے وہ شارٹ ڈیٹس پہ ہونے لگے، کم دنوں میں ہونے لگے، تو اس سے یہی بات اخذ کی جاتی ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ معزز جج صاحبان کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں، کوئی ڈیسیجن کرنے لگے ہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچنے لگے ہیں جس کی صورتحال جو ہے وہ آگے ہمارے سامنے نظر آ جائے گی۔ اور خاص طور پر اس حوالے سے جو چنتا کی بات ہے، جو پریشانی کی بات ہے، وہ اپوزیشن کے لیے ہے، جو یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ فیصلہ انہی کے حق میں ہے، نہ کہ جو ہے وہ یہ حکومت کے حق میں ہے۔ حکومت عمران خان کی جانب سے صاف کہا گیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کس حوالے سے شو آف ہینڈز ہونا چاہیے یا پھر اوپن بیلٹ کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن کو مقرر کرایا جائے۔ PDM کی تحریک جو کہ پہلے ہی جو ہے وہ دم چھوڑ چکی ہے، اور اس حوالے سے اس میں وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی جو پہلے نظر آتی تھی، اور براڈ شیٹ کیس میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وہ معاملہ بھی ان کے گلے پڑ گیا، باقی کیسز میں بھی ان کی صورتحال جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں ہے۔ خاص طور پر منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس میں بھی صورتحال انتہائی جو ہے وہ کشیدہ ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔